गोंयकारां खातीर एक म्हळ्यार सेंटर फॉर पब्लीक पॉलिसी गोंयांत आज मेरेन तशें कोणेच खंयच्याच पॉलिटिकल पक्षान जे कोण सोशल लायफान आसा आनी सिरियसली एक सेंटर फॉर पब्लीक पॉलिसी करपाक फुडें सरूंक नाशिल्लें. हाजो अर्थ असो न्ही की ना तूं कारितास आहा गोवा फावंडेशन आपले भशेन करता, पूण एज लेजिस्लेटर्स कित्याक इव्हेंच्युअली कायदे आमी करता आनी कायदे जर आमी करतले जाल्यार आमकां कायद्यान कितें बसता आनी कितें बसना हें फक्त ब्युरोक्रेटांनी सांगप न्ही, पूण गोंयकारवादी थिंक टँक्सांनी सांगचें हे हेतून आमकां दिसता की आमी थोडे प्रायवेट मेंबर बिल्स इवन पिपल्स मॅनिफेस्टो म्हणटा तो whether the people's manifesto fits within the constitutional framework has to be tested. You cannot just be going and saying apun he kartalo te kartalo without it being practical or without it being legally plausible. Legally, if it is not workable or it is not realistic, then it will just remain a slogan. आज खूप जाणांनी सांगिल्लें आहा खूप वर्सां पयलीं नॉन गोवन स्क्वीड गोवा म्हणून वास्को मुंबय जालो. कितें जालें तें मुवमेंट जातात पूण मुवमेंट कॅनॉट बी अरब स्प्रिंग मुवमेंट. दे हॅव टू बी एंड एस्पेशली बिकॉज वी थ्री आर लेजिस्लेटर्स वी ओwe it to the people of Goa to come with something which is very tangible, legally strong and morally on the side of the indigenous people, prioritizing the interests of the Sanskrit soil. आता हें कशें करप हें सगळें आमकां आन्सरां आसा अशें ना. फॉर एग्जाम्पल आज एग्रीकल्चर जर पडंग जमीन 10,000 विकतात ती पडंग जमीन आहा 13,000 विकतात पडंग जमीन आहा ही जर तूं कल्टिवेशनान हाडटलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हांव म्हणीत आशिल्लो आज मेरेन हांव उदकर सरकारान एक मिटींग सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट करपाक दिवंक ना. तो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट कसो जावचो तो आज हांव सरकारान ना म्हणून म्हज्यान सांगूंक जायना अशें न्ही. आमी गोंयचे जनतेक घेवन हो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हो आमी तुमचे फुडें दितात तुमी हो पास करतात कित्याक प्रायवेट मेंबर बील म्हणून हाडल्यार तो पास जावचो ना. आयचे गोंयचे देशाच्या इतिहासान एकूचदां नेरून एक प्रायवेट मेंबर बील ओपोजिशनाचे पास केलें अदरवायज ते जायना फक्त एश्युरन्साचेर मरता ती. पूण वी वील कम आउट विथ दीस लेजिस्लेशन. फाल्यां म्युन्सिपालिटी येवपाची आहा म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन येतलें तेन्ना डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशनाचेर सदांच गोळ जाता. तुमच्या पेपरार दाखयल्लें आहा की एकूच वर्ड कितलेदां रिपीट जाता सदांच पॉलिटिकल बॅकिंगा खातीर हो जाता. सो ताका एक बील येवपाक पुतीन कोण तो खलपान लॉ कमिशनान आसतना बील एक मूव केल्लें. दॅट बील कॅन सॉल्व द इश्यू बट दॅट बील डजंट सी द लायट ऑफ द डे. वाय? बिकॉज इट इज नॉट बॅक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स हू आर विलिंग टू पुट देअर रेप्युटेशन ऑन लायन टू पुश अ गोंयकारवादी बील. टायम आतां असो आयिल्लो आहा की कायद्यान इनबिल्ट गोंयकारांक प्रोटेक्शन मिळूंक जाय. सन ऑफ द सॉयल म्हणटा ताका लिगली इनबिल्ट प्रोटेक्शन आसूं जाय. हें करतलो जाल्यार हाजेर विचार जावंक जाय हाजेर खूब ट्रेनिंगूय जावंक जाय आनी आमकांय बी समजूंक जाय आमी कितें उलयतात तें. हें करपा खातीर एक थिंक टँक तयार करपाक आमी फुडें सरले. थिंक टँक वील बी फायनान्स्ड बाय वी फॉर फादर which is a charitable institution. Who is going to head the think tank? I don't know as of now. But we want people good people from every field. Need not be in line with our ideology. They can even be against us, no problem. We are even willing to talk to people who are close to the belief, but who have got some grey matter here. आज परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की जे मनशाक तकली आहा तो मनीस बीजेपी सरकाराक नाका. तकली आशिल्ले मनीसूच नाका म्हणून ताका एक डनिंग क्रुगर इफेक्ट म्हणून हांव सदांच सांगता. सायकोलॉजिकल फिनॉमिना where you get that insecurity of an inferiority complex and you tend to become more arrogant by virtue of your numbers, not by virtue of your knowledge. ही आज परिस्थिती गोंयांत पडलेली आहा एस्पेशली इनएफिशियन्सीचे कारण हो डनिंग क्रुगर इफेक्ट जाल्लो आहा. You made a two politically relevant statement. One is you rule out any further alliance with the BJP. But you have also one question for you to answer. Indeed. Why you continue? No, not yet. Why you continue with the BJP if your association with the BJP was there after 5 years? I am asking for forgiveness.
I am asking for pardon to the people of Goa for a major political mistake that I have done in my career. The mistake to not come out of the government after the death of Pali. See, our stated position was that our link to the BJP was forever. And if he died, we had no link. So we should have got out, which I didn't do, which is why I would like to apologize to the people of Goa. कि आज जे कितें गोंयकार सफर करता प्रमोद सावंताच्या गव्हर्मेंटान हें आमचे खातीर आमची चूक जाल्ली आहा आनी गोंयकारांक आमकां माफी करची आमकां ताजे खातीर आमी प्रायश्चितूय भोगपाक तयार आहा आमी झगडटना ह्या सरकाराच्या विरुद्ध आमी क्लियर स्टँड घेतात की असले सरकाराक हाडपाक इन एनी वीच वे वी विल नेवर बी अ पार्टी. It's very clear. At the same time, I would also like to tell the other opposition parties that it doesn't mean that we are on their crutches. Nobody is on nobody's crutches. Everybody is independent. Everybody has a strong ideology. आमकां दिसता आमची आयडियोलॉजी बरी म्हणून तांची आयडियोलॉजी तांचे भशेन आसूं शकता. काँग्रेस पार्टीचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयांत आज पावोवपाक हें कॉन्ट्रिब्युशन रायट ऑफ ऑफ I am not willing to blame the Congress for all the ills that are there in Goa. At the same time, I am not willing to say that they did nothing for Goa. I am not saying that. They have also done something for Goa. At that particular time in 2017, if you notice their behavior was clear-cut allergy to us. Statements have come out in the press that we will have government with anybody with the exception of me. As a political person who gets elected, first time people endorse him and gets two new people elected. Why would I not want to teach these people a lesson at that time? आता 50 वर्षां जातकर मे बी जो राग आशिल्लो जो इमिजिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मातसो कमी जावंक जाय मॅच्युरिटी आसूंक जाय. I do not know whether it is the only branch. I am talking the reality. But the Congress also spited us and we decided to teach them a lesson. Because we had no other option. Because it was very clear that they wanted to form a government only without us. They didn't care whether the BJP also formed the government in the party. Number one. Number two, there was a lot of time that they took to decide their leader. Never happened. There is no option in the future also without our. See, the sentiment of the people is that all those who are opposed to the anti-people government of Pramod Sawant should come together. This is the public sentiment which I can see especially during the CFL election. Because the strange behavior of the government to met out specific step motherly treatment to the sons of the soil. Not only Catholic seafarers, but stranded Hindus who are non-resident Goans. गोंयकार हिंदू आज दुबय आणि बहारीन आणि मस्कट आणि खूप कडेन जे काम करतात ह्या हांचेर कसलोच सरकार आपुलकी धरूंक ना. फ्लायट लँड करपाक परमिशन दिता, एजंट भोंवतात पयशे मागपाक. पयर आमी ते झगडी करून ती होम क्वॉरंटायनाचे इश्यू हाडिल्लो आसा आनी ताचे कडेन कॅपॅसिटी ना टेस्टिंगाची म्हणून ताणें हात वयर काडिल्लो. पूण जे हाल तांकां फेस करचे पडटा ताजेर एक क्लियर दिसता आनी लोक जे आमचे कडेन उलयतात ते म्हणटात की बाबा तुमी सगळे एक कित्याक जाय हें एक आसा. पूण हें म्हणटना हांव एकूय सांगूंक सोदता की सगळ्याच पक्षाक आपलें धोरण आहा, आपली कॅपॅसिटी आहा आनी जर तुमकां नाका जाल्यार आमी कोणाक रावचे ना. आमी जें कितें करपाचें आहा तें करतले. पुणून दुसऱ्याक हात मेळोवपाक आमी फाटल्यान झरता अशें ना. Nobody is untouchable when it comes to the fight against the anti-people government. That is the thing. Right now, I do not know the Congress, how the Congress works. Many people say that it is in lockdown. So, we cannot work in lockdown. We have to be unlocked to work. Vijay, before the next assembly elections, Yes. either of the national parties, you have proposal for a pre-poll alliance. What is your stand? What No, is your my general statement is that a regionalistic party should not be allergic to the mainstream.
See, we are at the cusp of South India and Maharashtra. साऊथ इंडिया स्वतः कर्नाटक आणि आमचे कडल्यान महाराष्ट्र सुरवात जाता. सो आमी सारके कॉन्फ्लुएन्सान साऊथ इंडियन आमी पळयतात की रिजनल पॉलिटिक्स खूब पावरफूल आहा, एंटी हिंदी पॉलिटिक्स खूब पावरफूल आहा. महाराष्ट्रात आमी पळयतात की बीजेपीकूय खोडला, काँग्रेसीकूय खोडला, शुगर लॉबी आहा, कोऑपरेटिव्ह पॉलिटिक्स आहा. सो अशें हातून मेन स्ट्रिमाक कांय आमी टचूच करचे ना. ह्या हाचो म्हाका दिसता रिजनलिस्टीक पार्टीज ऑल्सो कॅनॉट बी एलर्जीक टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स. सो मेन स्ट्रीम गरजेचें पडटा, एस्पेशली बिकॉज मॅक्झिमम रेव्हेन्यू फ्रॉम स्टेट इज टेकन एज मायनींग रेव्हेन्यू गोज फ्रॉम सेंट्रल. कितले पयशे आमचे कडच्यान भरतात ते, कितले पयशे आमकां पडटे, जीएसटीचे पयशे कितले स्लो आयले आनी आयले तेन्ना व्हडले कितें सॉर्ट लागिल्ले भशेन जीव उलयतात. एक कंप्लीट फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आहा आनी ताजे खातीर सेंट्रल नॅशनल पार्टीज हॅविंग हाय कमांड इन दिल्ली, फॉर वीच वी आर अगेन्स्ट द हाय कमांड कल्चर, बट येट यू हॅव टू डू बिजनेस वीथ बीजेपी.